ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ جیسے امیر سنت کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد بھی ملتے ہیں۔ گھر گرہستی کے تعلق سے بھی الحمدللہ بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی امیر سنت کے ساتھ ہم نے کافی ماضی کی یادیں شیئر کی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ اس طرح کی کچھ سوالات ہوں گے۔ خود میرے ساتھ امیر سنت کی کافی ماضی کی یادیں ہیں، اور مختلف نوعیت کی وہ یادیں ہیں، خواہ اس کا تعلق یوں سمجھیے کہ ذاتی معاملات سے ہو، گھر بار سے ہو، تنظیم سے ہو، یا میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو چند باتیں آپ کو اس طرح کی میں عرض کروں جو عموماً ہمارے یہاں ایک ایشو ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کی ایک باتیں جو میرے ذہن میں یہ جو سمجھیں کہ چند ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک نہیں ہے، ایسے کئی ایسے واقعات ہیں، تو ان کا ایک جس کو سم اپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے کہ آنے والے کو خوشی دینا، اور اس کو مطلب کوئی ایسی چیز نہ بیان کر دی جائے جس سے وہ رک جائے، سہم جائے، یا وہ دل برداشتہ ہو جائے، یا تھوڑا وہ آف سا ہو جائے۔ آپ آن رکھتے ہیں، آف نہیں ہونے دیتے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یعنی چند دفعہ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی آ کر کوئی خبر دیتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے، تو آپ اس کو اس انداز پر سنتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ یہ بات مجھے آپ کے آنے سے پہلے پتہ تھی۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں ایک رسالہ لے کر حاضر ہوا تھا امیر سنت کے پاس، اور میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ وہ رسالہ جب آیا تھا، تو وہ رسالہ جب آیا تو امیر سنت اس وقت مدنی چینل تو نہیں تھا، تو وہ رسالہ میں لے کر امیر سنت اجتماع کے بعد ہفتہ وار اجتماع میں رسالے کا اعلان ہوا اور خوب ترغیب ہوئی، تو میں وہ رسالے لے کر امیر سنت کے بعد حاضر ہوا کہ یہ رسالہ ماشاءاللہ امیر سنت کے بیان کا تحریری مدنی گلدستہ تھا، وہ کہ وہ لے کر حاضر ہوا کہ حضرت وہ اپنی میمنی میں ہم تو بات کرتے نا، رسالہ چاہیے، یہ رسالہ آ گیا۔ تو اب رسالہ میں نے ہاتھ میں دیا تو ارے واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب کھول کر دیکھ رہے ہیں، اور ایک انداز تھا، اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو فرسٹ نیوز پہنچائے اور اس کو لگے گا یار آپ نے نیوز بریک کی ہے، تو اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے نا۔ کافی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے، تو ایسے میں میری نظر ٹیبل پہ پڑی، رسالہ پہلے سے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ تو ہو گئی چیز، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد جو آپ کا رسپانس تھا نا، یعنی میں نے رسالہ دیکھ لیا،
تو میں آپ کو ایک چیز اس میں سے، پہلے بھی یہ بات میں نے بیان کی، اس میں سے ایک چیز جو آپ کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ رسالہ دیکھ لیا. اب میں نے جیسے دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ اس نے رسالہ دیکھ لیا. اس کے بعد رسپانس، ارے یار آپ نے رسالہ دیکھ لیا. میں اس کو چھپا کر رکھ لیتا، آپ کے سامنے نہ آتا تو زیادہ آپ کو خوشی ہوتی. تو یہ جو انداز کیا، اس انداز کو اختیار، اب یہ ماضی کی ایک میرے ساتھ یاد ہے. کیا بات. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی بات پتہ چلی اور وہ بات مجھے پہلے سے پتہ تھی، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ کیا تاکہ میں وہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ کروں. اس سے دل جوئی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو یہ ایک جو ماضی کی اتنی یادیں ہیں دل جوئی والی، جو آج اگر ہم اپنے گھر بار کے تعلق سے یا خود اپنے ہی کانٹیکس کے، اپنے تعلقات کے بھی یہاں پر بھی اگر میں بات کروں تو ہمارے اندر عموماً اس طرح کا رجحان کم ہوتا ہے. اس طبیعت کو پانے کے لیے ایک صفت کا ہونا ضروری ہے، ایک وصف کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر شاید یہ عادت بن نہیں سکتی. وہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوجس و ریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے سلب کلیم. اب وہ صفت نہیں ہوتی نا. ہم چاہتے تو ہیں کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، لیکن ہم اس وصف کو پانے کی کوشش کبھی کرنے میں ہم نے کبھی کہیں کی نہیں ہوتی. کئی چیزیں کوششوں سے آتی، قصبی ہوتی ہیں. جیسے حیا ہے نا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان سے ہے. حیا یہ قصبی ہے، یعنی بندہ کوشش کر کے اپنے اندر حیا لاتا ہے، آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے اپنے اندر حیا لانے کی، تعریف پڑھتا ہے اس کی، اور اس کی تمام ڈیفینیشنز کو وہ سامنے رکھتا ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں حیا کی طرف آ جاؤں. تو اللہ اسے حیا کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے. اب جتنی رب کی مرضی، اس کی بندے کی اپنی کوشش کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے. اب یہ نا وصف پیدا کرنا ہوتا ہے. اب میں با حیا بننا تو چاہتا ہوں، لیکن میں با حیا بننے کے لیے جو اوصاف یا جو کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے. امیر بننے کے لیے پیسہ کمانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے نا. میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں، تو کوئی امیر ہو نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے. اسی طرح میں با حیا بننا چاہتا ہوں، یا میں اس طرح دل جوئی کرنے والا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور میں جو سمجھ پایا ہوں، جو ابھی جو میں نے آپ کو عادت بیان کی، وصف، اس کے لیے جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، اس کے لیے ایک وصف بڑا ضروری ہے. وہ تحمل مزاجی بہت ضروری ہے. آپ میں تحمل مزاجی ہو، بردباری ہو، فوراً بول دینے والی عادت نہیں ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آئی. آپ فرماتے کہ ایک شخص مجھے ایک حدیث سناتا ہے، اور وہ حدیث میں نے اس کی پیدائش سے پہلے سنی ہوئی ہے، اللہ اکبر. مگر میں اسے اس بات کا اظہار ہی نہیں ہونے دیتا یہ حدیث میں نے تم سے پہلے سنی ہوئی ہے. یعنی میں اس کی حدیث یوں سنتا ہوں جیسے اس سے پہلی بار سن رہا ہوں. آپ سوچئے کہ اس سے آپ کسی کے حوصلے کو کتنا بلند کریں گے. یہ بچے کے ساتھ بھی کریں نا. بچہ بھی لا کر اگر آپ کو کوئی چیز دے نا، جیسے گھر میں آپ سب چھوڑیں، اب گھر کی بات کریں. میری ماضی کی یادوں میں امیر سنت کے ساتھ آپ کا اور بچوں کا تعلق بھی ہے. یعنی میرے بچے چھوٹے سے لے کر بڑے ہو گئے، اور امیر سنت کے ساتھ گویا کہ سمجھے کہ آنا جانا ملنا یہ ہوتا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج حسن رضا کو میں دیکھ رہا ہوں جو امیر سنت کی، وہ آپ نے یاد، یہ بھی ایک یاد ہے آپ کو یاد دلا دو کہ ماہ رمضان کے اندر ڈائریکٹ امیر سنت کا وہ مدنی مذاکرے میں جو کیمرہ فوکس ہوتا تھا وہ سیدھا حسن رضا پر ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ یوں سوئے ہوئے ہوتے تھے. وہاں سے لے کر آج ہم سن رہے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک دل جوئی کا جو انداز امیر سنت کا چلتا آ رہا بچوں کے ساتھ. تو ہمیں بھی بچے گھر میں کچھ لا کر دیتے ہیں تو ہم اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر
یہ خوبی پیدا ہو، یہ وصف پیدا ہو، یہ بات پیدا ہو، تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اس بات کو شروع کرنا پڑے گا۔ اب مل سنت کی زیارت ہو رہی ہے، حضور ماضی کی یادیں آپ کے ساتھ، کچھ آپ کے دل جوئی کے بڑے بڑے واقعات ہیں الحمدللہ، خود میرے ساتھ ہیں، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے دل جوئی اور یہ جو ماضی میں جو آپ کا جو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پرانے ماضی کی یادیں ہیں، تو اس میں جائے آپ عادتیں بھی اور کوئی یادگار باتیں بھی۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ جو دل جوئی کی اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی تو کسی نے اس طرح دل جوئی کی ہوگی، کوئی اس طرح کی یاد ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو۔ اس طرح کی دل جوئی، وہ جیسا وہ رسالوں کا واقعہ بھی بیان فرما رہے تھے جی آپ کے گھر کا، جی، آپ کو گھر بھی یاد ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ یاد نہیں پڑتا، یاد نہیں آ رہا مجھے، عام طور پر ذہن نہیں ہے۔ یہ تو میرے کو پہلے سے پتا ہے، ہم کوئی بات کرے گی نا تو نہیں جو کچی ہو جائے آدمی، بڑے لاؤ میں بتائے، لاؤ میں بتائیں۔ جوش میں آ کے اور کوئی بول دینا کہ مجھے پتہ ہے کوئی نئی بات کرو یار، تو اس سے اگلا جو بولنے ہے وہ ہنسے گا تو صحیح، لیکن کیا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، شرم چھپانے کے لیے ہنسے گا، دل اس کا ٹوٹے گا۔ تو اس سے سن لینی چاہیے، اگر کوئی شرعن اس میں رکاوٹ نہ ہو یا کوئی اور مصلحت نہ ہو، سن لے، پھر مسکرائے تھوڑا، اس کو مطلب کہ ایسا اظہار ہو کہ جیسے میں نے یہ خبر دی، تو شاید اس کا دل زیادہ خوش ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ گھر میں شروع کیا جائے، آج سے ہی شروع کریں؟ کیا بات، بچوں کے ساتھ، گھر میں بچوں کی امی کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ۔ بعض اوقات ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ باتیں ہو تو سکتی ہے، بیچارے یہ بھی کچھ سنانا تو چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، یہ بیچارے مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہنسی بھی ایسی ہوتی ہے، کھسیانی ہنسی زبردستی کی، رواں بیچاروں کا بیمار ہوتا ہے۔ بوڑھا جو ہے نا، واقعی جو بوڑھا ہو وہ مزے میں نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ دل جوئی ہو، اس کی جلی کٹی بھی برداشت کرنی چاہیے، مطلب سامنے بولنا نہیں چاہیے، اس کا اتنا جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ احترام وغیرہ کریں، تاکہ اس کی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس کا دل میں کوئی خوشی داخل ہو، اس کو راحت نصیب ہو۔ اس لیے بڑے بوڑھوں کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، بیچاروں کو پوچھتے نہیں۔ میں ایک بہت پرانا قصہ ماضی کی یاد کبھی کبھی سنایا ہے میں نے، جب دعوت اسلامی زیادہ پرانی نہیں تھی، میں خود ہی قافلے لے کر جاتا تھا، میں ہی مسجدوں میں جا کے ان دنوں بیان کرتا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے شاید انہی دنوں کا واقعہ یہ۔ لائنز ایریا میں ایک مسجد میں بیان ہوا، پھر کسی کے گھر میں وہ کھانے پر لے جانا شروع ہو گیا تھا، لوگ کھانے اور پکانے شروع کر چکے تھے قافلوں کے لیے، اور بالکل یعنی کہ جو شروعات تھی اس میں ایسا نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات بس اسٹاپ بھی پوچھ کے جانا پڑتا تھا، یعنی کوئی آتا بھی نہیں تھا بس تک پہنچانے کے لیے۔ وہ خیر وہ کہیں کھانے کے لیے شاید لے گئے ہم کو، قافلے کو، تو ایک بڑھیا بالکل سوکھی ہوئی بیچاری، اتنی سی چارپائی پر اکڑوں غالباً بیٹھی ہوئی تھی، اور کوئی لوگ اس کے بہتر کون توجہ کرے، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ روپ تھا، نہ کچھ، کوئی بھی کشش نہیں تھی بیچاری میں، وہ جڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور اسی تو میں تھوڑا رکا وہاں، اور میں نے کہا بڑی بی کیسی ہو؟ اب بڑی بی بیچاری بڑی یعنی کہ وہ مایوسانہ انداز میں اس نے کہا بیمار ہوں، دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے۔ اور کتنا رقت انگیز معاملہ ہوگا وہ، کہ یہ بالکل مایوس تھی اس کو بیچاری کو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر یہاں یہ مسئلہ بتا دوں کہ بیماریوں سے تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن میں نے ایک حکایت بیان کی ماضی کی یاد، اس طرح مطلب تو ان کو پوچھا تو یہ کھلی نا، تو دو چار اور پوچھتے تو اور کھلتی ہے، اور اس کو کچھ تسلی ہوتی، ڈھارس ہوتی۔ میں
ایک عیسائی بھائی مجھے لے گئے اپنے سعید آباد کی طرف یا مہاجر کیمپ کی طرف اپنے والد صاحب کی ہے کہ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا اور بہت ہی مطلب ہے کہ سیریس کنڈیشن ہے. تو بالکل میں گیا تو والد صاحب تھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. تو یہ تھوڑی انہوں نے حرکت کی اور اپنے ہاتھ بالکل یوں جس طرح باندھتے ہیں نماز میں اس طرح ادب سے انہوں نے باندھ لیے ہاتھ. بول نہیں پاتے تھے اور بار بار وہ سر زمین پر وہ یوں ٹیک رہے تھے. میں نے ان کے بیٹے کو پوچھا کیا مسئلہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے ان کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور کوئی دوا کارگر تو تھی نہیں, لاسٹ اسٹیج تھا کینسر کا, یہ اس طرح درد کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو میں نے کہ اس طرح یہ سمٹ کے بیٹھے تو بولا یہ آپ کو جانتے ہیں یہ بول نہیں پاتے, ریپلائی نہیں دے سکتے, تو اس لیے یہ ادب سے بیٹھے. اور یہ اجتماع میں بھی آتے تھے گلزار حبیب میں, وہی دور تھا شاید گلزار حبیب والا وہ دور تھا جب کوئی سیکورٹی پرابلم نہیں تھا میرا. تو اب یہ کہ اس کے پاس گیا میں بیٹھا لیکن بات کر رہے ایسا تھا ہی نہیں نا, وہ بیچارے بس ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. اب تو ظاہر ہے کہ وہ بعد میں بہت عرصہ ہوگا وفات بھی پا گئے, غالباً وفات ہو ہی گئی ہوگی یا مجھے پتہ بھی چلا ہوگا تو بھول گیا ہوں. یہ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں بھی ہیں. جوانی دیوانی, بچپنا نادانی, جوانی دیوانی, اور پھر یہ کہ بچپن نادانی, جوانی دیوانی, اور پھر یہ کہ بڑھاپا جو ہے مایوسی ہی مایوسی. تو اس لیے اگر جوانی میں کچھ بندہ کر لے نا تو کر سکتا ہے, بڑھاپے میں بہت مشکل ہے. نہ دین کا کام ہو سکتا ہے نہ دنیا کا کام کر پاتا ہے بندہ, اور عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے. بڑھاپے وہ ہے نا, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کہ جوانی کے کلام کا یہ مقطع معلوم ہو رہا ہے. مقطع کلام جو ہوتا ہے نا, یہ نظم, اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے, تو سے مطلع, آخر میں عین مطلع. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین آمین. ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اس میں. حاجی آصف نے بھی کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا. حاجی آصف روحانی علاج میں جو ہمارے شعبے میں تھے, تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کسی امیر علیہ سنت کے پاس جب حاضر ہوئے تو کسی اسلامی بھائی کے متعلق بتایا کہ باپا وہ فلاں اسلامی بھائی. تو امیر صاحب فوراً توجہ دی, جی جی جی. تو کہا بابا وہ بہت بیمار ہیں. اچھا. تو کہا کہ باپا وہ یوں. تو امیر صاحب پھر ان کی باتوں سے تھوڑا سا وہ اظہار کیا. اب جب ہوا تو باپا نے دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, آپ سے بات ہو تو میرا سلام بھی کہنا. اس طرح سے اس کو آصف بھائی کو ریسپانس دیا. تو بعد میں جب آصف بھائی باہر آئے تو کسی نے بتایا کہ امیر رسول نے ان کی عیادت بھی کر لی جن کی آپ نے بتایا, لیکن وہ کیا کہ وہ ریسپانس, کہ وہ اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ مطلب یہ کہ فوراً جو کہا جاتا ہے نا, ہاں ہاں مجھے تو پتہ ہے, تو سامنے والا وہ جھیپ سا جاتا ہے. اور یہ انداز ماشاءاللہ ہے واقعی یہ کہ اگر ہم بھی اختیار کریں تو اس کی برکتیں پائیں گے. میں یہی عرض کروں گا کہ اب جیسے کہ اس وقت ہمارا جو موضوع شروع ہوا ماضی کی یادوں کے تعلق سے, وہ دل جوئی, حوصلہ افزائی. اب یہ دل جوئی اور حوصلہ افزائی اور دین کی دعوت عام کرنے کے لیے دل جوئی, حوصلہ افزائی یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو, گھر کا ہو یا باہر کا ہو. میں چاہوں گا اس پر کچھ مدری پھول مل جائیں. یہ کریں ثواب بھی ملے گا, اور کہاں نہیں کرنی چاہیے یہ بھی دیکھنا ہوگا, انداز بھی دیکھنا ہوگا. یعنی کہ نامحرموں کو, نامحرم عورت ہے اس کو لبھانے کے لیے یا معاذ اللہ امردوں کو ہلانے کے لیے اب دل جوئی شروع کر دی, تو یہ بھی انما الاعمال بالنیات. اگر نیت خراب ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار ہوگا. تو موقع کی مناسبت سے تو گھر میں بھی ایک دوسرے کی دل جوئی ہو سکتی ہے. میاں بیوی دل جوئی کرتے رہیں, باپ بیٹے, ماں بیٹی,
माँ बेटा सब ये खानदान भाई बहन एक दूसरे की दिलजोई अगर जायज तरीके पर करते रहे ना तो आज ये मुआशरा दुखी ना होता। हमारा मुआशरा दुखी इसीलिए कि दिलजोई का तस्वुर ना होने के बराबर है। वो एक दूसरे की काट लगी रहती है, काट करते रहते हैं, बात बात पे झाड़ना, नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना, तज़हीक करना, मजाक उड़ाना, हंसना, लेकिन वो हंसी उड़ाना, ये सब हमारे घरों में क्या, दोस्तों में क्या, मोहल्लों में क्या, हर जगह इस तरह का माहौल है। बज़ाहिर वो मजहबी हुलिया होता है, मजहबी जहन भी होता है, मगर ये कि दिल जोई का जहन नहीं होता, अंदाज काट खाने वाला होता है, जारिहाना गुफ्तगू का अंदाज, तो उससे दिल जोई हो नहीं पाती, उल्टा दिल शिकनी होती है। यादत के ताल्लुक से भी मैं अर्ज करूंगा कि एक तो आपका वो ऑपरेशन जो हुआ था, ऑपरेशन के बाद तकरीबन 2-2.5 माह तक यादत का सिलसिला रहा और उसमें भी आपके साथ जो मामलात हुए, मैं ये अर्ज़ करूंगा कि अगर वो ऑपरेशन और उसके बाद जो यादत का जो सिलसिला रहा और आने वाले जिस अंदाज से आते रहे, वो तजर्बा, वो जो एक माहौल था आपके साथ, वो शायद ये आपकी ज़िंदगी का ये भी एक ठीक ठाक वक्त गुजरा और एक अच्छा खासा तजर्बा सामने आया कि लोगों का अंदाज क्या था, कौन आया कौन नहीं आया। तो इसका नोटिस किया जाता है या वो उस पर अगर कुछ आप हमें इरशाद फरमाएं। दर जो आता है वो याद रहता है, फिर आने वाले का अंदाज बाजों का याद रह जाता है, वरना ये कि वो अंदाज अगर कुछ ऐसा ना हो ना और खाली वो लोगों के साथ हो तो बाजों का ये तवज्जो हट जाती है। तो तसल्ली दे, दुआ करे और फजूल पंचायत ना करे। हमारा पंचायत बहुत होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ऑपरेशन हुआ तो कितने टांके आए, कब टांके खुलेंगे, डॉक्टर ने क्या बोला, कोई ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह के है ना कि फजूल सवालात हमारे यहाँ ज्यादा होते हैं। ये सवालात ना किए जाए, वह दुआ दे दी जाए और तसल्ली दे दी जाए, हिम्मत रखना, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। करबला वालों की मुसीबतों को याद करेंगे तो आपको आपके मुसीबतें तो फूल मालूम होंगी, उनको कितने जख्म आए थे। तो वहां कौन सा किसी ने मतलब है कि वो सुन किया था या क्या था, वहां तो वो भूख प्यास, और यहाँ तो सुन करके बड़े एहतमाम के साथ या बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं, है ना। तो ये बड़ा फर्क है, फिर भी हम लोग ची बोल जाते हैं। तो उन्होंने कैसा सब्र किया। हमें वाकई हमारी तकलीफें तो फूल है फूल, हमने अपनी तकलीफें क्या है, इनको याद करें, तसल्ली दी जाए, न कि मतलब उसको है ओ अरे अल्लाह यार ये, इस तरह करेंगे तो वो घबरा जाएगा। देखिए उसको इजी अंदाज में उसको समझाना मुनासिब होता है। एक मरीज की यादत के लेक्चर्स गया था, ना किया जाए कि देखो तुमने और वो परहेजियां की, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो अब भुगतो, कुछ भी ना बोला जाए, भले लाख मत परहेजी की हो, ये बोलने का मौका नहीं है, अब तसल्ली देनी है। जब जो बेचारे को होना था हो गया। अब जो बच्चा गिरता है, भागता है, गिरता है, अब माँ बाप डांटे उसको, कितनी बार समझा कि मत भागा कर, मत दौड़ता अंधे की तरह, देख ये हुआ ना, सर फट गया ना तेरा, ये कहने का मौका नहीं है, जो होना था हो गया। अब इसको आपकी बुझकार की और प्यार की जरूरत है। डांट डपट से, झाड़ झपट से उसका जख्म ठीक नहीं होगा। सर पे जख्म लगा है, आपके झाड़ झपट से दिल में जख्म लगेगा, सर का भर जाएगा, दिल पर जो लगा हुआ जख्म है ये नहीं भरेगा। ये याद रहेगा कि मेरी माँ थी या पता नहीं क्या था, तो चुड़ैल का रोल अदा कर रही थी, जब देखो मुझे झाड़ती थी, जब देखो मुझे डांटती थी। तो इसी तरह मतलब ये कि बाप को भी एहतियातें करनी है, बड़े भाई बहनों को भी एहतियातें करनी है कि बच्चा बीमार हो गया, छोटा भाई बीमार हो गया, तो अब इसको परहेजी के ताल्लुक से या इसकी बेहतियातियों के ताल्लुक से डांटा ना जाए। इसी तरह कोई भी हो उसको डांटा ना जाए। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो अपने बोलेंगे वाह खा चर्बियां, लाओ चर्बी की बोटियां, खूब बड़े बड़े बोटे खाए तूने, अब भुगत, कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो क्या होगा।
तो नहीं, अब इसको तसल्ली दी जाए, और अगर परहेजी का बोलना तो हिकमत अमली से इसको मतलब दरखास्त की जाए। वो डॉक्टर कर चुका होता है, अगर वो डॉक्टर के पास पहुंचा है अपना ये मरज लेकर, वो सब कुछ समझा चुका है। हमारा काम खाली रिपीट करना होगा, या फिर हो सकता है हम कोई कमजोर मशवरे दे दें। डॉक्टर जैसा मशवरा तो हम देने से रहे, तो अपनी मालूमात को भी देख लिया जाए कि वो हम सही मशवरा भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये आपने सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम, अलैहि वसल्लम पुचकार और फिटकार ये दोनों को जो इस बात कहा ना, ये समझ में आया कि पुचकारना और फिटकारना इसका कितना फर्क पड़ता है। मैं वो हो सकता है समझाने के लिए लिखा हो इस तरह के दो वाकयात कि एक मरीज की इयादत के लिए एक शख्स गया और उसको जब उसका अहवाल पूछा तो उसने अपना मर्ज बताया, तो मर्ज बताया तो उसने कहा अच्छा ओ हो वो मेरा पड़ोसी इसी में था, वो तो मर गया। ओ हो वो पिछले दिनों वो मेरे दोस्त का वो भाई था, उसको भी यही हुआ था, उसका भी इंतकाल हो गया। ओहो आपको तो बहुत खतरनाक मर्ज हो गया है, मेरे अल्लाह को हुक्म हो तो बताइए। तो उसने कहा आइंदा मत आना मेरे पास। ठीक है, ये कोई तरीका है बात करने का। इसी तरह एक शख्स किसी अपने दूर किसी अजीज की इयादत के लिए गया, तो इयादत के लिए गया तो बहुत दूर था उसका घर। तो आपको यहाँ से हैदराबाद इयादत के लिए जाए कराची से तो एक फासला है, तो वो वाकई उसका जो रिश्तेदार था वो था तो बीमार। तो जब वो इयादत करके बाहर निकला तो उसके बच्चे बाहर बैठे हुए थे, तो कहा बेटा बहुत दूर से आया हूं, अल्लाह शिफा दे, लेकिन अब इंतकाल हो जाए तो मैं आ नहीं सकूंगा, मेरे अभी से ताजियत मेरी तरफ से कबूल कर लें। तो ये कौन सी बात कब क्या करनी है नहीं करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसका एक पूरी साइंस है। और माशाल्लाह अभी जैसे आपने अभी ये पुचकारना और फिटकारना इसको जो आपने डिफाइन किया है ना, इससे उम्मीद है कि घरों में भी माहौल बनेगा, खुद हमारा भी मिजाज बनेगा कि मोहब्बत देने में, प्यार देने में, पुचकारने में कितना फ़ायदा है। मैं कुछ कॉल्स लेता हूं आपके लिए, फिर यहाँ के इस्लाम भाई भी आपसे कुछ अर्ज करना चाहेंगे। जी बारगाह में अर्ज ये है कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हात आए हों, आप कभी मायूस हों, या फिर कभी ऐसे लम्हा आया हो जिसमें बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए हों, ऐसे लम्हात के बारे में कुछ बताएं। इस तरह के लम्हात तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन अब हर बात ज़ाहिर है कि वो शेयर करने जैसी होती नहीं है। जो शेयर करने जैसी हो ऐसी कोई फिलहाल याद नहीं आ रही। दूसरी कॉल दे दें। माशाल्लाह प्रोग्राम माजी की यादें जारी है। मैं थोड़ा सा कुछ अलग सा सवाल अर्ज़ करूँगा। 80 की दहाई और इसके आसपास के ज़माने में किस तरह का मुआशरा था और किस तरह का माहौल था, इरशाद फरमाएं। 70 और 80 की दहाई तो ये हुई ना, 80 की दहाई गालिबन 70 और 80 के दरमियान का जो माहौल था, असल माहौल तो देखो जब से आंख खोली है ना, माहौल तो बस ऐसे ही है, गुनाह भरा। और बस वो अब मजीद गुनाह बढ़ते गए। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ रेडियो होता था, रेडियो पर गाने बजते थे, फिर आहिस्ता 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 हमने जवानी में, वो जवानी भी पता, अच्छा जवानी तो हो गई थी जब ये कि गालिबन टीवी आया, गालिबन टीवी आया तो वो पार्कों में लगा, कराची के बाज पार्कों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, वो लगता था और लोग जमा होते थे, उसको देखते थे। और इसके बाद फिर वो रंगीन टीवी आ गए, या इससे पहले गालिबन वीसीआर आ गया। तो वीसीआर पर वो 10-10 रुपए ब्लैक लेकर, वो इन्हें छुप कर, कानूनी जुर्म था, वो वीसीआर पर लोग फिल्में देखते थे। समझो घर घर सिनेमा घर खुलने लगे इस तरह के, कहीं कहीं वो
अच्छा, अब एक बार अखबार में आ गया कि वो कराची में 400 या नहीं, मेरा ख्याल है 4000 वो लाइसेंस वीसीआर के इशू कर दिए गए। तो यूं वीसीआर पहले गैर कानूनी था, इस पर फिल्म देखना और ये दिखवाते थे ना, ये गैर कानूनी था। हो सकता है अपने जाती तौर पर रखने की इजाजत मिली हो, अब याद नहीं है। फिर ये कानूनी इसको तहफ्फुज हासिल हुआ हमारे यहाँ, फिर बुराई बढ़ती रही। इसके बाद रंगीन टीवी आए और तरह तरह के फिर वो एंटीना क्या क्या, मतलब कि दुनिया भर के गंदे गंदे प्रोग्राम लोग देखने लगे। और आखिरकार जो कसर रह गई थी वो नेट ने, सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। अब तो हर जेब में सिनेमा घर है। पहले घर घर में आया टीवी के जरिए, एक तरह से वीसीआर के जरिए। अब तो ये पुरानी चीजें हो गई। अब तो टीवी भी देखने का रुझान उतना नहीं है जितना पहले था, अब हर एक के पास मौजूद है। तो यूं बुराइयां पहले इन मानों कर कम थी, अब ज्यादा है। पहले वीसीआर पर फिल्म देखनी हो, कुछ करना हो तो ड्राइंग रूम में छुप के देखते होंगे। फिर ये टीवी लॉन्च बन गए, सबके सामने वो बेहयाई के ड्रामे, माँ बहनें मौजूद हैं, बहू सास बेटी बाप सब बैठ के देख रहे होते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई किसी को मतलब ये देखे इसमें हया पता नहीं कहाँ चली गई, तो नहीं है, मतलब देख रहे होते हैं। मर्द औरत को पकड़ रहा है, ये देख रहे होते हैं। ड्रामों में तो होता है ना इस तरह। अच्छा, अब कोई औरत को पकड़ के आपके दरवाजे पर मर्द बैठे तो आप पुलिस को फोन कर दोगे, अड़ाउड़ी कर दोगे। लेकिन यही सीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुनाह भरे चैनल्स पर, टीवी पर। यार, आप मछली का खून हो गया, ठंडा हो गया, आपको कुछ नहीं आता जोश कि मैं ये सीन देख रहा हूं अपनी जवान बेटी के साथ बैठकर, और यही सीन अगर मेरे दरवाजे पर कोई करे तो मैं पुलिस को बुला लूं या लड़ा लड़ी मारा मारी कर दूं। मेरे कितना अजीब मतलब हम लोगों का जहन बन गया है। अल्लाह करीम हिदायत दे बस। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अतर भाई, आप कुछ बयान फरमाएंगे? माशाल्लाह हमारे साथ इलियास ज़ियाई भाई हैं, माशाल्लाह मोस्ट सीनियर इस्लामी भाइयों में से कराची के। ये अपनी एक याद मुर्शिद पाक के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीबन 1982 का वाक़या है कि मेरी फूफी की सास का इंतकाल हुआ था। रात का तकरीबन 1:30-2 का वक्त था, और कब्रिस्तान आप जिस तरह फरमाते हैं तो इसी तरह आप हमारे यहाँ भी साथ चले थे, और एक ही साथ बस में आगे बैठे तो आपने मुझसे पूछा था, इलियास कभी कब्रिस्तान में रात को अकेले आए? तो मैंने कहा, हज़रत साहब, मैंने उस वक्त हम आपको हज़रत साहब भी कहा करते थे, इलियास साहब कहा करते थे। तो आपने कहा कि कभी आए? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर आप मुझे, जब हम उतरे बस में और तदफीन की तैयारी हो रही थी, तो आप मुझे आगे की तरफ ले गए और थोड़ी देर मुझे पैदल ले जाके वापस ले आए जहाँ तदफीन हो रही थी। तो ये जो आपका सिलसिला शुरू में था, कब्रिस्तानों पे जाना, लोगों के तदफीन में जाना और फ़िक्र आखिरत थी, ये किस तरह हम में कायम रहे, जबकि अब तो कासिद भी आ चुके हैं मौत के, लेकिन मामला दुनिया की मोहब्बत ही में लगे हुए हैं। तो कोई मदनी फूल इनायत फरमाएं कि अब आखिरी वक्त तो कुछ सुधर जाए। मेरे भाई का जब इंतकाल हुआ, मरहूम अब्दुल गनी, वो ट्रेन में कट गए। तो इसके बाद वो मैं इनकी कब्र पर जाता रहता था, ईसाई भाइयों को भी ले जाता था। दावत इस्लामी तो अभी बनी नहीं थी, दावत इस्लामी से पहले ही भाई भी चले गए, वालिदा भी चली गई। तो मैं मतलब ये कि वहाँ ईसाई भाई जाते थे, हम कुछ महफिलें जमाते थे, हफ्ते हफ्ते जाते थे, तो मैं बयान करता था और लोग फुट फुट कर रोते थे। वहाँ ईसाई भाई उस दौर के जो भी दोस्त अहबाब थे हमारे, और मतलब बड़ा मेरे भाई के इंतकाल के बाद मुझ में काफी यानी कि वो सोजो गुदाज पैदा हुआ, काफी बड़ा मतलब या पैदा हुआ। और इस तरह मतलब ये कि वो कब्रिस्तान में रात को भी कभी चला जाता,
कभी साइकिल पे बैठ के चला जाता, कभी एक आध को साथ होता मेरे, हम मिल के चले जाते। तो यूं मैं आना जाना मेरा होता था। कभी हम मतलब कुछ इस्लामी भाई मिल के कब्रिस्तान में वही चक्कर लगाते थे मिलजुल कर, रात के वक्त सन्नाटा होता था। तो इस तरह मतलब ये कि काफी यानी कि जहन मौत के ताल्लुक से तो बनता है, इस तरह बहुत जहन बना, बहुत बना। फिर शबे बारात का बयान भी गालिबन वही कब्रिस्तान में मैंने किए हैं, रात के वक्त 15वीं शब। इस्लाम भाई हम मिलजुल के जाते, हो सकता है इलियास भाई ने भी उसमें शिरकत की हो शायद। तो ये तो बहुत ही पुराने हमारे मतलब साथियों में से, दोस्तों में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मतलब है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। बुजुर्गों का तरीका भी ये मिलेगा आपको कि कब्रिस्तान बकसरत ये जाते थे, इससे मौत याद आती है। एक गौस पाक की तरफ मंसूब कौल है, पढ़ना याद नहीं पड़ता, इन टूटी फूटी कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर, कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी पलीद हो रही है। अगर बड़े से बड़ा सरमायादार हो, मालदार हो, उसकी कब्र क्या दिया इसको, इसकी मालदारी ने क्या काम आया, इसका बैंक बैलेंस क्या इसको काम आई, इसकी दुनियावी डिग्रीज कुछ भी काम नहीं है। अब ये है इसके आमाल हैं। यूं जा जाके कब्रिस्तान में गौर करें, लेकिन इसमें यह कि मजबूत दिल का आदमी होना चाहिए, वरना यह कि अकेला ना जाना चाहिए, खासकर रात को, कि डरने का अंदेशा होता है कि डर जाए। तो ऐसी जगह पर जहाँ वहशत हो जाना भी इजाजत नहीं है, शरीयत भी मना करेगी यहाँ जाने से। अगर ऐसा है कि उसको डर लगता है, खौफ आता, तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो मिलजुल कर, लेकिन एहतियातें भी करनी होंगी, कब्रों पर पांव भी ना पड़े, इस तरह मतलब तरकीब से शरीयत के दायरे में रहते हुए अगर ये जाए। पहले तो बहुत जाता था मैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कि हालात खुसूसन सिक्योरिटी के मसाइल ने मुझे बिल्कुल जाम कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, आपको मक्के और मदीने की बारिश की कोई माजी की याद हो तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। मक्के मदीने की बारिश की याद गालिबन है ना? जी हाँ, वहां बारिशें तो देखी हैं। तो एक यादगार तो है उसका, मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा में एक बार वो सब्ज सब्ज गुम्बद शरीफ के कुर्बो जवार में ही थे और एकदम बारिश शुरू हो गई, बारिश भी थी जोरदार। तो एक ईसाई भाई मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कोई शेर लिखो इस मौके का। तो फिर वो बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोजा, ये शेर और एक आध और शेर भी लिखा था, क्योंकि वो कलाम उस सफर में मैंने लिखा था एक कलाम, तो उसी की बहर पर मैंने एक शेर, दो शेर मौजू किए थे, एक ये था इनमें से। और वो भी अजीब सूरत हाल थी, बारिश में खड़े होकर लिखना था, और बारिश में खड़े होकर लिखता तो एकदम बारिश की वजह से वो अल्फाज जो थे वो बारिश का पानी जो है वो जज्ब कर लेता, यानी कि वो हिसाब किताब ऐसा था लिख नहीं पा रहा था। तो मैं जैसे एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह आया कि जब बारिश मेरी तहरीर पढ़ना पड़े तो बारिश रुक जाती, तो फिर मैं बाहर आ जाता तो फिर बारिश शुरू हो जाती। दो एक बार ऐसे भी बदतर हिसाब किताब हुआ। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर लिखने में कामयाबी हासिल हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है,
برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا، میٹھے نبی کا روضہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بات چلی مدینہ پاک کی بارش کی، تو مجھے ابھی آپ کی وہ بیان فرما رہے تھے تو مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا تھا، ذرا اس کا بھی کوئی ماضی بنتا ہے تو ذرا بیان فرمائیے گا کہ غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطار، ہے کیا؟ ان نظاروں کو سلام، ہے نا وہ شعر، مدینے کی اے بیابان، تیری بہاروں کو سلام، کیا ہے شعر کون سا ہے؟ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، غسل کعبہ حضور اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ یہ ہے؟ غالباً ان دنوں غالباً وہ غسل کعبہ کے وقت ہم پہنچ بھی گئے تھے، حاضری ہوئی تھی کیونکہ آج غسل کعبہ ہے، تو یہ مطلب بڑا اس وقت کراؤڈ دور دور سے لوگوں کا، مگر وہ پولیس اور سیکورٹی لگی ہوتی ہے، اس پہ قریب نہیں جانے دیتے، لیکن یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، چاروں طرف لوگ بڑی محویت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ نظارے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے وہ مقطع لکھا ہو یا آگے پیچھے جا کے لکھا ہو، اس منظر کو ذہن میں لا کر۔ جی یہ اس وسائل بخشش میں یہ لکھا ہے کہ غسل کعبہ عموماً یکم ذوالحجۃ الحرام کو ہوتا ہے، اور یہ 1414 یعنی 1414 سنہ ہجری کو حاضری کا غسل کعبہ کے وقت کا مقطع ہے، یعنی اس وقت میں آپ وہیں تشریف فرما تھے اور یہ وہیں کے منظر کی منظر کشی ہے۔ حاضر تھا، حاضر تشریف فرما، آپ اس وقت مدنی چینل پر ہیں، مکہ مدینہ میں ذرا حاضر ہوتے ہیں، تشریف ماشاء اللہ۔ یہاں بھی اسلامی بھائی خواہش، کاش ہمیں بھی آپ کے ساتھ اس طرح غسل کعبہ کا منظر دیکھنا، بارش مکہ دیکھنا، بارش مدینہ دیکھنا آپ کے ساتھ نصیب ہو جائے تو یقین مانے زندگی کے وہ یادگار لمحات آ جائیں۔ آئے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت پہ یہاں زور برسنا دیکھو۔ کال دیں۔ میرا یہ سوال ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کہ آپ کو دعوت اسلامی سے پہلے نیکی کی دعوت دینے کا خیال کیسے آیا، اور کس طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے آپ؟ تھوڑا اس بارے میں ارشاد فرمائیے تاکہ اس حوالے سے بھی کچھ ماضی کی یاد تازہ ہو جائے۔ دراصل وہ بچپن سے ہی نماز کا شوق تھا، بڑے بھائی مجھے لے آتے تھے مسجد میں، ہم نماز پڑھتے تھے، امی نماز پڑھتی تھی تو ان کو دیکھتا تھا میں، تو اس طرح وہ ایک نماز کا شوق تھا، تو
फिर ये कि बच्चे थे तो एक दूसरे को नमाज के लिए बुलाना, जगाना फजर में, ये भी तरकीबें होती थी हमारी। नमाज की टीमें जैसे बच्चे बनाते हैं ना, ये भी होता था। तो खत्मों में, महफिलों में जाते थे तो कुरान ख्वानियों में जाना, दुरूद ख्वानियों में जाना, आयत करीमा के खत्म में जाना। तो इस तरह मतलब कि इस तरह का माहौल बना और एक शौक पैदा हुआ। फिर मैं मुख्तलिफ अंजुमनें बनाता था मिलजुल के दोस्तों के साथ। तो फिर आहिस्ता 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 ये कि बाहर शरीयत का मैं दर्स देता था, वो दौर भी आया। और कुछ ईसाई भाइयों को जमा करके शौक था नेकी की दावत का। दाढ़ी जब से आई अल्हम्दुलिल्लाह रख ली। हालांकि उस वक्त दाढ़ी का माहौल बिल्कुल नहीं था। अल्लाह की बस नेमत मुझे बेमांगे अता हो गई, बगैर किसी कोशिश के खुद ब खुद मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। ये नेकी की दावत का बस वो शौक था, नमाजों का बोलता रहता। सूद के बहुत खिलाफ था मैं शुरू से ही, ज़हन में बैठा हुआ था सूद ना चले। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी अतर भाई कुछ जी इंशाल्लाह महबूब भाई अपनी एक याद हमसे शेयर कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का नाम भी माजी की यादें हैं, तो मुझे याद आ गया 1988 का जिक्र। मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट था। माहौल में आए हुए ग़ालिबन 2 ही साल हुए थे। और तो मुझे एक इस्लामी भाई आए, उन्होंने कहा कि अभी आपसे मिलने के लिए ना कोई आ रहा है। तो उस वक्त 103 बुखार था। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो अमीर सुन्नत जो है वो माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। तो शुरू से ये देखा था माहौल में और सुना भी था अल्हम्दुलिल्लाह कि अमीर सुन्नत जैसी किसी का पता चलता था कि किसी भी इस्लामी भाई का, तो आप उसकी खबरगिरी के लिए जा रहे हैं, इयादत के लिए जा रहे हैं, किसी के बारे में उसकी तबीयत के हवाले से पता चलता था। तो अगर उससे मुलाकात होती थी तो पूरा अहवाल पूछना, जो अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आदत मुबारक देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी याद थी कि मुझे उस वक्त यानी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ जो है मैं सामने किस हस्ती को देख रहा हूँ। तो आप आए, बहुत ही शफ़क़त से पेश आए, आपने तोहफ़ा भी पेश किया, दुआ भी दी। वालिद साहब मरहूम भी थे, उनको भी आपने इतर का तोहफ़ा पेश किया, अता फ़रमाया। और फिर उनको इज्तिमा की दावत उनको भी दी और मुझे भी ताकीद की कि इनको भी महबूब भाई आप लेकर आइएगा। तो उस ज़माने में पहले हल्के ये होते थे। अपने याद माजी के हिसाब से याद आया कि हल्का वाटर पम्प कहलाता था, नूर मस्जिद हल्का वाटर पम्प। तो उस ज़माने में हल्के थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कराची शायद 52 हल्कों पर हुआ करता था। हमारे इस तरह हल्के होते थे, वाटर पम्प, गुलिस्तान मुस्तफ़ा और शाह फैसल, औरंगी इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये जज्बा भी मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे अमीर सुन्नत हैं, जो हमारे पीर मुर्शिद हैं, उनकी आदत करीमा ये, उन्होंने हमें यही सिखाया, यही सबक दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यही सोच दी। और उसके हमने फ़ज़ाइल भी देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी पर इनफरादी तौर पर मिलने जाते हैं, उसका ख़याल करते हैं, उसकी सुनते हैं उसको, तो उससे यानी उसकी जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है। और उसकी जो दिलजोई आप फरमाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इंसान को याद रहती है। और आखिर में पूछूंगा कि हज़रत साहब से कि कभी नूर मस्जिद में आपका आने का इत्तफ़ाक़ हुआ है? नूर मस्जिद में जिसने 10 साल इमामत की, उसको पूछ रहे नूर मस्जिद में आने का इत्तेफाक हुआ है। तो खैर ये तो जिस नूर मस्जिद में मैं था उस नूर मस्जिद की बात आप नहीं कर रहे होंगे। वाटर पंप की नूर मस्जिद, अन्नूर सोसाइटी की नूर मस्जिद गालिबन। तो वो मस्जिद तो याद नहीं पड़ता मैं कभी गया हूं वहां, याद नहीं पड़ता। अगर मैं गया होता तो महबूब को याद होता, आपको याद होता, आप भी उसी इलाके के हैं ना। सैयद इब्राहिम शाह साहब और अपनी मतलब तरकीब में तो यही थी ना। सैयद इब्राहिम शाह साहब तो वहां मेन और शुरू के मतलब मशहूर तरीन शख्सियत हमारी।
इनके घर आना जाना, तो आपकी तो खैर 12 ज़ियारत हुई है। कॉल दें। डॉक्टर निज़ाम अहमद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान सतह का ज़िम्मेदार था तो उस वक्त जो है वो निगरान शुरा का फ़ोन तशरीफ़ लाया कि मुझे पाँव में चोट लग गई है ना, तो उसमें जो है वो उन्होंने शायद एक्सरे मुझे व्हाट्सएप किया था, तो मैंने बताया था उनको कि आपकी जो है पैर की हड्डी एक टूट गई है ना, तो इसमें पट्टा करना पड़ेगा। तो मैं फिर निगरान शुरा से मिलने के लिए वहाँ बाबुल मदीना गया, जहाँ पर अंदर निगरानी शुरा का रूम था, वहाँ पर मैं गया और उन्होंने पट्टा वट्टा मैंने उनका किया। फिर मैं वापस आ गया, फिर दोबारा दूसरा पट्टा करना था, सेकंड पट्टा, तो शायद उसको 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते हो गए थे पट्टे को। तो मैंने कहा भाई अभी दूसरा पट्टा होगा, अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो निगरानी शुरा ने कहा यार अब पट्टा जो है ना आप खोल दो ताकि मैं नहा लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है दोबारा पट्टा करवा लेता हूँ। तो मैंने पट्टा खोल दिया। मैं निगरान शुरा के कमरे में ही बैठा था, रात का वक्त था। तो अचानक मेरी खुशी की इंतहा न रही जब अमीर सुन्नत जो है वो निगरान शुरा के कमरे में निगरान शुरा को ढूंढते हुए आ गए। तो मुझे देखा तो बड़े मोहब्बत से और शफ़क़त से जो है वो मुलाकात की। अरे डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह। और फिर मैंने बताया कि मैं आया था निगरान शुरा के पास, उनका पाँव का जो है वो फ्रैक्चर उंगली का हुआ था, हड्डी का, पाँव की हड्डी का, तो उसका पट्टा वगैरह मैंने करना था। तो निगरान शुरा भी नहाने गए, तो अमीर सुन्नत के हाथ में जो है वो कुछ रोटी के पीसेस थे जो घी में तले हुए थे, और चाय भी आप लेकर आए थे। तो जॉन गोया जैसे खैर ख्वाही कर रहे हो। और निगरान शुरा का जब मालूम किया तो फिर आपने बड़े मोहब्बत से जो है वहाँ मुझे चाय जो है ना वो दी और रोटी भी मुझे दी। तो मैं आपकी इस शफ़क़त पे बड़ा मुतासिर हुआ। और फिर मुझे जो है वो मदनी फूल इरशाद करने लगे जब निगरान शुरा नहा कर आ गए कि देखें यार ये बैठे हुए थे, बैठे बैठे बस खड़े हुए, एकदम से पैर मुड़ा और उनकी हड्डी पाँव की टूट गई। देखो ये इंसान है। और इस तरह उन्होंने इबरत के मदनी फूल देना शुरू किए। मैंने एक बात जो उसमें नोट की वो ये कि अमीर सुन्नत उस वक्त अपने कमरे में से ही तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उनके सर पे इमामा मौजूद था। और मुझे भी उन्होंने ये तलकीन की कि आप भी बेटा इमामा घर में बाहर अगर आप हैं जहाँ भी हैं तो ये इमामा पहन के रखा करें, इसको उतारा ना करें। तो ये माजी की याद थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह। आपको याद होगा वो उस वक्त आपने मुझे एक तहरीर दे दी थी, कब आपसे लोग पूछेंगे क्या हुआ तो आप तहरीर पढ़ा देना। जी, टाइम की भी बचत और सामने वाला ज्यादा फिर फालतू सवाल करे नहीं। इसमें लिखा हो कि यूं यूं हुआ, ये पढ़ ले, जो सवालात के जरिए लेता हो इसको मिल गया बगैर सवाल किए। कराची भी एक पूरा शहर है और इसके लिए भी इसके डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, टाउन ये सारी तकसीम हुई है और काफ़ी इस्लामी भाइयों को माशाल्लाह ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, पहले से भी ज़िम्मेदारियाँ थी। आज हम उनका मदनी मशवरा भी हमारा है इनके साथ और माशाल्लाह एक तादाद यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जमा है और इनके पास दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों और दीगर शोबों की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो चूँकि ये प्रोग्राम आपके साथ जब होता है तो मेरा हुस्न ज़न होता है कि एक इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की ज़िम्मेदारान की तादाद शायद मदनी चैनल पर हमारे प्रोग्राम देखे, ताकि उनको, क्योंकि लाखों लाख की फॉलोइंग तो दावत इस्लामी की है। हमारे मदनी बच्चे बच्चियाँ मदरसतुल मदीना में, जामियतुल मदीना में, दारुल मदीना में ये पढ़ रहे हैं और इनके वालिदैन हैं। लाखों इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दावत इस्लामी का कुछ ना कुछ वक्त
نکال کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ماشاءاللہ ایک اساتذہ کرام تو قاری صاحبان تو ایک بہت لاکھوں کا تو صرف دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور دینی کام کرنے والوں کی تعداد ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو 35,000 کے آس پاس جو اجیر اسلامی بھائیوں کا جو پورا نظام ہے، اس میں امام بھی ہیں تو مؤذن بھی ہیں تو قاری صاحب بھی ہیں، مدرسین بھی، اساتذہ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، دیگر بھی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اب جمع ہوئے ہیں اور مسجد بھرو تحریک کا ایک ہمارا مشن ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. امامہ شریف سر پہ سجا کر رکھنا ہے، اور جو امامہ شریف نہیں پہنتے انہیں امامہ شریف پہننے کی دعوت بھی دینی ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس موقع پر ہم سب اسلامی بھائیوں کو بھی اس موقع کی مناسبت سے کچھ ارشاد فرمائیں. ہم حاضر ہیں سننے کے لیے. امید ہے دنیا بھر میں عاشقان رسول ملک و بیرون ملک بھی سنیں گے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے. میں عموماً عرض کرتا رہتا ہوں کہ اصلاح امت کا بہترین پروگرام دعوت اسلامی کے دینی کام. تو دعوت اسلامی کی دینی کام کرنے سے ہمارے معاشرے میں جو بہتری آتی ہے، اور جو کچھ جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ وہ 70-80 کی جو بات ہوئی کہ گناہوں کا میں اضافہ ہی ہوا ہے، تو نیکی کی دعوت کتاب امیر سنت نے اس طرح کی عبارت بھی مجھے یاد پڑتے لکھی ہے کہ آج پہلے سے زیادہ نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. یعنی اس کی ضرورت بڑھ گئی ہے. جو ظاہر گندگی جتنی بڑھے گی صفائی کی حاجت اتنی ہی بڑھے گی. چوری کے واقعات جتنے زیادہ ہوں گے پروٹیکشن اتنی زیادہ کی جائے گی. تو جتنی زیادہ پرابلمس بڑھیں گے اتنے زیادہ اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی. تو ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے. پھر ان کے نیچے یہ ٹاؤن تک ہمارے ذمہ داران ہیں. اب ان کے نیچے ان کے علاقے حلقے اور ذیلی حلقے الگ ہیں، مگر یہ ماشاءاللہ ایک اچھی اس میں ہے کہ اللہ نے چاہا تو ان کی شفقت محبت وقت دینا، جو مین ہے وقت دینا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وقت دینے کے تعلق سے ہمیں کیا ہمارا ذہن رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھریلو مصروفیات، ہمارے کاروباری مصروفیات اور اس کے ہوتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے وقت دے دینا، اس کو اگر آپ ایک بار پھر ہمیں اس کے لیے ترغیب دلا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک سوال آیا تھا، میں عرض کر دوں، ایک سوال آیا تھا، وہ سوال یہ آیا تھا، میں چاہوں وہ آپ سے میں جواب لے لوں. وہ سوال میرے پاس ایک بار آیا تھا کہ یہ جو آپ مدنی چینل پر بیان کرتے ہو اور بات بات پر آپ کہتے ہیں یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو یہ مدینہ مدینہ کیا ہو جائے گا؟ کہ کیا ہوتا ہے مدینہ مدینہ ہو جائے گا؟ تو میں جو اس کی وضاحت بھی عاشق مدینہ سے لے لوں. اصل وہ کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے نا یہ رواج پا جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ مدینہ مدینہ یعنی جو چیز عمدہ ہو، پسندیدہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں مدینہ مدینہ ہے. یہ چیز بہت اچھی ہے. اسی طرح سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یعنی سب اچھا ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. یوں ہم یعنی کہ اس طرح یہ ہمارے رائے ہے مدینہ مدینہ. یہ گفتگو کا حصہ ہے ہمارا. جو لغتیں ترتیب پاتی ہیں تو اسی طرح کی بول چال جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ بھی تو اس میں لغت میں لکھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی اس کی لغت بنائے اردو کی تو اس میں یہ الفاظ بھی ڈال دے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اس کے معنی لکھ دے وہ. اچھا، پھر یہ کہ بعض ایسے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں کہ جو کسی تحریک کی پہچان ہوتے ہیں. تو یہ لفظ مدینہ منہ سے ادا ہونا یہ دعوت اسلامی کی پہچان ہے. یہ دعوت اسلامی والوں کے لب پر ذکر مدینہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. یعنی جو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی والوں کو مدینے سے محبت زیادہ ہی نہیں، بہت زیادہ ہے. تو اس لیے وہ ذکر مدینہ بھی ان کے لب پر رہتا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری سعادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم کو دعوت اسلامی جیسی نعمت مل گئی اور ذکر مدینہ لبوں پہ جاری ہے. الحمدللہ. من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس شے سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا
का तस्करा करता है। तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहना चाहिए, और ये माहौल जो है ना, दीनी माहौल उसी सूरत में कायम रहेगा कि जब हम इसका काम करते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। और अगर हमने सोचा कि यार ये इतने सारे तो काम करने वाले मैं नहीं भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये एक एक माइनस होता जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ये कि अपनी आखिरत की बेहतरी की तरफ नजर रखनी है कि मैं काम करूंगा तो मेरी आखिरत का फायदा है, मुझे सवाब मिलेगा। और ये हमारे यहाँ आम एक गलत फहमी दूर कर दूं कि हम अगर किसी को नेकी की दावत देंगे और वो अमल करेगा तो हमें सवाब मिलेगा, ये ज्यादातर हमारा ख्याल होता है। तो ऐसा नहीं है, हमने किसी को नेकी की दावत दी, वो अमल करे या ना करे, अपना सवाब खड़ा हो गया, क्योंकि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी सिर्फ पहुंचाने का जिम्मा दिया गया था, ना कि इनको बाअमल बनाने का, कि वो अमल करें तो ही इन्हें अजर मिले। तो ये पहुंचाते थे, वमा अलैना इल्लल बलाग, और हमारा काम तो यही है कि पहुंचाना। सूरह यासीन की आयत नंबर 17, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये किसका कौल है? इसमें मुफस्सिरीन के बहुत से अक़वाल हैं। सिरातुल जिनान में ये 3 रसूलों का कौल कहा गया है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो यह कि खोल कर पहुंचा देना ये हमारा काम है, तो हम पहुंचाते रहे, कोई अमल करे ना। अगर हम 100 मरतबा किसी को नमाज का बोलेंगे तो नहीं पढ़ता, तो भी हमको 100 मरतबा बोलने का सवाब मिल जाएगा कि हमने उसको नमाज की दावत दी। अला अदल क़ियास, इसी पर क़ियास करके हम जितनी दावत देते रहेंगे इतना सवाब मिलता रहेगा। तो हम सब अगर इस बात को अपने ऊपर ओढ़ लेना, क्या घर, क्या बाहर, क्या पड़ोस, क्या दुकान, क्या फैक्ट्री, क्या बाजार, हर जगह नेकी की दावत देते रहेंगे, इंशाअल्लाह अपने को सवाब मिलता रहेगा। और हर एक अमल का जज्बा भी लोगों को मिलता है कि कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो ये कि समझाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि लाखों जमा हो ही गए ना। दावत इस्लामी आपके सामने के इस वक्त दुनिया की अहले हक की सबसे बड़ी फ़आल तंजीम है दावत इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम करने से होगा, और ये सब आप हज़रात की मेहनतें और कोशिशों का नतीजा है। और सच्ची बात है कि सिर्फ अल्लाह की रहमत है, और जिस पर अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह पाक ने जिस पर करम किया, उसको नेकी की दावत देने का और दीनी काम करने का हौसला मिला अल्लाह की रहमत से। और अपने को भी नेकी की दावत देनी है, अमल भी करना है। ये नहीं कि हम सबको मतलब ये लाइन पे लगाते रहे और खुद पटरी से उतरे रहे, दूसरे को कहें कि बाअखलाक होना चाहिए और खुद अपने अखलाक ऐसे हो कि शैतान पनाह मांगे, वैसा भी ना हो। घर में भी, बाहर भी, हर जगह अपने अखलाक भी दुरुस्त होने चाहिए। लिबास में, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर जगह सुन्नतें झलकती रहनी चाहिए। अपने लिबास पर भी गौर करने। आमतौर पे हमारे यहाँ वो टखनों से नीचे पाजामे और शलवार रखने का रवाज हो गया है, जो कि सुन्नत नहीं है। तो अपने चेक कर लेना, पाजामे, चाहे पेंट कोई पहनता तो पेंट चेक कर ले, वो टखनों से ऊपर हो। खुद देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। कोई आप सीधे खड़े रहे, अलिफ की तरह सीधे हो जाए, तो कोई देखेगा तो वो आपको बता देगा कि टखनों के ऊपर है, नीचे। इसी तरह जुब्बा पहनते हैं, सौब पहनते हैं, अरबी लिबास, तो इसके भी टखनों से नीचे मतलब ये लिबास गिर रहा होता है, तो ये भी ऊंचे होने चाहिए टखनों से, इसका भी ख्याल रखें। जुल्फों की सुन्नत भी कबूल फरमा लें। इमाम शरीफ भी माशाल्लाह पहनते, अक्सर बाद नहीं भी पहनते, तो ये भी पहने और जुल्फे भी रखें। ये जुल्फे भी एक तरह से दावत इस्लामी वालों का एक शियार की तरह है। आम अवाम जुल्फे नहीं रखते, या रखते हैं तो पौनी बनाने के लिए,
وہ बिखरे हुए बाल रखते हैं, तो उनका हुलिया ऐसा होता है कि कोई भी इनको मजहबी तस्वुर नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाला का हुलिया जो होता है ये मजहबी होता है, जो पक्के पक्के दावत इस्लामी वाले होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके सर पर जुल्फों की भी अगर बहार होगी तो ये भी इंशाअल्लाह आपकी आखिरत के लिए बेहतर है, और कब्र के रोशन चराग हैं ये, तो इनको जरूर अपनाना चाहिए। तो जब जिम्मेदार अगर दाढ़ी पूरी रखे, जुल्फे भी हो, सुन्नतों भरा लिबास भी हो, हर वक्त इमामा हो, तो इंशाअल्लाह चिराग से चिराग जलता रहेगा और इसी तरह का प्रोडक्शन होगा। और अगर जिम्मेदार कमजोर होगा तो प्रोडक्शन भी हो सकता है कि कमजोर हो। तो आप तो मतलब कि बहुत अहम और कीमती सरमाया है दावत इस्लामी का, इसलिए आपका तो चलना फिरना, उठना बैठना, हुलिया, लिबास, चाल ढाल, रफ्तार गुफ्तार सब सुन्नतों के सांचे में ढली हुई होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस तरह हमारा माहौल जो बहुत प्यारा बनेगा, इंशाअल्लाह अखलाक भी अच्छे हों। फिर गमख्वारी का मैं तो खैर बोलते बोलते बूढ़ा हो गया। जहन जिसका बना गालिब अक्सरियत का जहन मैंने नोट किया नहीं है, इसमें गमख्वारी का जहन नहीं है। इन्हें इयादत करना, मरीजों को पूछना, कभी रस्मी तौर पर एक आध बार पूछ लिया, वरना खास है नहीं। मतलब कोई ऐसा मरज है जो गंभीर है और आपके है मतलब राबते भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिन के बाद भी पूछा जा सकता है अगर कोई गंभीर मरज है। तो इंशाअल्लाह यह कि उसकी दिल जो होती रहेगी उसको ढारस मिलती रहेगी और दुआएं देते रहें। निजी तौर पर भी दुआ करें ना, हम लोग सामने तो अच्छा लगाने के लिए दुआएं दे देते हैं, पीछे से दुआ देने का ज़हन नहीं होता। पीछे से भी दुआ देते रहें, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, खुद ही दुआ करते रहें। दुआ करना ये इबादत है, कार्य सवाब है, और अल्लाह करेगा तो दुआएं करते करते आप मुस्तजाब दावत बन जाएंगे। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि आप की दुआएं बड़ी कबूल होती है, इसमें क्या राज है? तो बोला मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं नियत कर लेता हूं कि जो भी सामने मुसलमान आएगा मैं उसको दुआ दूंगा, भले उसको पता नहीं चले, मैं दुआ दूंगा। तो ये निकलते तो दुआएं करते रहते, या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी इस्लाह हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसकी परेशानी दूर हो जाए, इसकी रोजी में खैर और बरकत हो जाए। तो ये दुआ खुद इबादत है, दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग्ज है। तो इस तरह मेरी दुआएं करने की आदत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो जब मुझे ये हिकायत पता चली तो मैंने भी कोशिश की कि मैं भी इसके मुताबिक करूं। तो मैंने 12 ऐसा किया है कि मैं जब बाहर आता हूं तो बस वो जो भी सामने आए, अब मेरे सामने तो ये हारिसीन और खातिमीन आते हैं, जैसे मिलाद हाल में आना है, रमजान हाल में आना है, अब जो भी सामने आए तो मैं बाहर ऐसा होता है सबके लिए दुआएं करता रहता हूँ, या अल्लाह इनकी परेशानियां दूर हो जाए, इनकी रोजी में बरकत हो जाए, ये नमाजी पक्के बन जाए, इनकी बेहिसाब बख्शिश हो जाए। मेरे साथ जितने मुंसलिक हैं ये मुरीदीन के लिए, तालिबीन के लिए तो खैर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ का मामूल है, मैं करता रहता हूँ। ये बंदे अपने पल्ले हैं बेचारे, इनका हुस्न ज़न है, तो अल्लाह इनके हुस्न ज़न की इलाज रखे, इनकी मुश्किलात भी हल होती रहें, परेशानियां दूर होती रहें, इनकी बीमारियां भी दूर हो, ये बेसाब बख्शे जाए, गुनाहों से भी बचे रहें। मौके मौके से ये दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा होता, कोई समझेगा ये दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, मैं दुआएं कर रहा होता हूँ, ये भी होता है। तो आप भी अगर आदत बनाएंगे ना, ऐसा अपने दिल में नरमी आएगी, इंशाअल्लाह मुसलमानों की खैर खाई का जज्बा भी बढ़ेगा इंशाअल्लाह करीम। और दूसरों को भी ये अंदाज सिखाते रहेंगे, इंशाअल्लाह इससे भी बरकतें होंगी। अब जाहिर है कि आप आवाम के लिए दुआ करेंगे, चलते फिरतों के लिए दुआ करेंगे, तो माँ बाप और भाई बहनों को, बाल बच्चों को काहे को भूल जाएंगे, उनके लिए भी दुआएं होंगी। अंडरस्टूड है? तो ये दुआएं मांगते रहे कि ये मुफ्त का सवाब, बगैर मेहनत का सवाब है, बस जहन बनने की जरूरत है। जहन नहीं बनता, दुआ में भी सीधी बात है, बड़ी सुस्ती होती है, जहन बनने की जरूरत है। तो जिस तरह हम जिक्र दुरूद करते हैं ना, थोड़ा दुआ का भी विर्द शुरू करते हैं, ये ठीक हो जाए, वो बीमार सही हो जाए, चाचा वो मेरा जो पुराना पड़ोसी था वो उस दिन मिला था कि मेरी मतलब
जॉब छूट गई है तो इसकी नौकरी के लिए दुआ कर दी। वो मिला था उस दिन, कह रहा था मेरी माँ बहुत बीमार है, तो अब याद आ गया यार अल्लाह, अब चलते चलते कह दिया अल्लाह पाक इसकी बेचारी की माँ को शिफा दे दे। अब भले इसको तो मरते दम तक पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी माँ के लिए दुआ की है, ये सवाब तो मिलेगा ना। हम तो नुमाइशी लोग हैं, पता चलना चाहिए कि मैंने दुआ की है, जरा नपे तुले अल्फाज में, खूबसूरत अल्फाज में, ये इसको अच्छा लगे। हालांकि दुआ जो है वो गैबत में कबूल होती है, पीठ पीछे, उसको पता ना चले। इस तरह दुआ की तो ये कबूलियत के ज्यादा करीब है, लेकिन हमें कबूलियत का जज्बा थोड़ी है, वो अच्छा लगना चाहिए, वो हमसे अपने से मुतासिर हो जाए, यार कितना अच्छा आदमी यार, अरे वाह यार कितना मुफ्तिल आदमी है, कितना मोहब्बत वाला है, कितना हमको प्यार करता है, हमको दुआएं देता है। हमारा ये अंदाज है। तो जिसका अमल हो बेगरज, उसकी जजा कुछ और है। अल्लाह नसीब कर दे। माशाल्लाह, आपने जब भी बयान फरमाया ना, तो मैं इस पर ये सोच रहा था कि बैतुल बकी से मिलाद हाल की तरफ आने के रास्ते पे लगता है खादिमीन अपनी ड्यूटियां बांधेंगे इन दिनों में, और हमारे शायद खादिमीन की साथ में सारे खादिमीन, जितने भी खादिमीन हैं, इनके तो करता हूँ, या अल्लाह इसको बख्श दे, इसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी मुश्किल हल कर दे। और फिर वो जितने हमारे खादिमीन है, ये वो बेचारा गरीब तबका है कि इनको साईं भाई भी ज्यादा लिफ्ट करते हो, ये समझ में आता नहीं कि करते हो, इनकी तहकीर ही होती होगी। यानी ये तो माशाल्लाह एक अच्छी बात हो गई कि आप, इनसे भी दुआ सलाम करनी चाहिए, इनको मोहब्बत देनी चाहिए, हमारे भाई हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई दुश्मन आया तो पहले निशाना ये बनेंगे, जान इनकी ज्यादा हमसे खतरे में है, क्योंकि ये हमारा सिपर है, हमारी ढाल है। तो ये इन ढाल की भी दिलजोई होनी चाहिए। इनको पता भी नहीं होगा कि मैं इनके लिए कितनी दुआएं करता हूँ। आज शायद हो सकता है कोई सुन रहा और पता चल जाए, तो ये तो क्लिप चलेगा। मैं ये सोच रहा था, कुछ दे नहीं सकते यार, तो दुआ ही दे दो, क्या बात, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। क्या बात नहीं, आप तो बहुत कुछ दे रहे हो, साथ साथ दुआएं भी दे रहे हैं। अर्ज ये है कि अपने एक और बात सामने आई इस्लामी भाइयों के, ये मैं अर्ज करते एक यूं तो चलो पीछे से दुआएं हो ही रही है, लेकिन एक बात और सामने आई कि जैसे जैसे सामने कोई नजर आता है तो उसको भी दुआएं मिल ही जाती हैं। क्या बात। तो आप नजर आया करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत फायदा होगा कि जैसे आप पर नजर पड़ेगी तो वो एक अलग ही दुआ का एक मौका मिलेगा ना, कि तो वैसे सबके लिए दुआएं हो ही रही हैं। तो यूँ कभी कभी यूँ मदनी मुज़ाकरे में, हफ्तावार इज्तिमा में, तो यूँ स्क्रीन पर या गैर स्क्रीन पर, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी मेरा ख्याल है बहुत फ़ायदा होगा इससे, कि जब खुसूसी मदनी मुज़ाकरे होंगे और अमीर हुसैन यही होंगे तो बगैर कांच और शीशे के इंशाल्लाह सामने सामने नज़र पड़ रही होगी, तो क्या पता ही आते जाते नज़र पड़ते पड़ते दुआएं निकलती जा रही हों और अपना भी मेरा पार होता चला जा रहा हो। मदनी खबरें भी देखते रहते अमीर सुनो, तो कभी मदनी काफिलों में सफ़र, तो कभी नेकी की दावत, तो कभी क्या, तो कभी दर्स, तो कभी बयान, तो कभी इधर इज्तिमा की दावत, उधर नेकी की दावत। स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो जैसे नज़र आ रहे होंगे, हो सकता है अल्लाह करे नज़र आ रहे होंगे तो आते जैसे अभी कुछ नज़र आ रहे हैं, तो ये आते आते यूँ माशाल्लाह दुआएं भी, अल्लाह इसको भी बख्श दे, अल्लाह इसका भी बेड़ा पार कर दे, अल्लाह इसकी बीमारी दूर कर दे, इसको भी मदीना दिखा दे, मिला हिसाब जन्नत में दाखिला दे दे। तो यूँ थोड़ा सा ये भी सामने आया कि थोड़ा ज़्यादा नज़र आने की कोशिश अभी हमको करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने तो एक लेटेस्ट जो है ना दिलजोई का अंदाज, लेटेस्ट इसलिए कि वो जो हुआ तो वो वाकई एक अनोखा ही हुआ कि अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं कोई मदनी फूल वगैरह, तो उमूमन हम टिक देखते हैं कि यार इसने देखा या नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि वो रिप्लाई में शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। लेकिन वो एक इस्लामी भाई ने अमीर सुन्नत को कोई मदनी फूल भेजा कोई किताब से, तो अमीर सुन्नत ने रिप्लाई में वो मदनी फूल पढ़ के सुनाया और फिर शुक्रिया अदा किया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत अंदाज लगा कि ये भी एक लेटेस्ट मेरे लिए तो था कि इस तरह से रिप्लाई देना। एक तो होता ना कि जज़ाकल्लाह आपने दिया, वो उस मदनी फूल को पढ़ा और फिर उसके बाद शुक्रिया अदा किया। इससे भी है कि रिप्लाई देना चाहिए मैसेजेस का। ये वाकया किसका है भी बता दूं? हाजी अमीन, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। आपकी फिरासत के कुर्बान। उधर इसने इन्होंने बातों बातों में इमरान पहुंच गए, इन्होंने बातों बातों में इस तरह कर दिया था। नहीं, जब दिल खुश हुआ, दिल जो हुई, तो क्या कहा ना,
नहीं माशाल्लाह। कि बेचारों ने ऐसे लिखा था एक अच्छा बहुत प्यारा कौल, तो मैंने वही जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह करके वो इसी तरह वो पढ़ के भी सुना दिया मैंने। क्या बात। मैंने कहा यही बोलेगा, मेरी मेहनत वसूल हुई कि पढ़ा तो सही इसको। तो ये एक ज़हन में आया मेरे के, खुश होंगे इससे, महसूस आता ये पढ़ दिया मैंने। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। हसन रज़ा, आज तो आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। ओ भैया, इतने सारे इस्लाम भाई बैठे हैं, कोई दुआ दे दो हमको मदीना देखने की, बाबा के साथ मदीना देखें, हड्डियां मजबूत हों, सेहत मिले। क्या बात। आवाज़ तो सुना दो यार। माइक के करीब। पहले सल्लु अलल हबीब। बापा के माइक के करीब हो जाओ हसन रज़ा। इनके जितने करीब होगा आवाज इतनी दूर तक जाएगी। देखो इधर ही, देखो सामने, देखो सामने, सामने देखो, अब बोलो। या अल्लाह पाक, या अल्लाह इन सबको हाजी बना, सबको मदीना दिखा, शिफा दे, आमीन। हड्डियां मजबूत कर, बख्श दे, आमीन। या जी बोली नहीं रही हो सही, जरा बोलने में आते हैं ना तो हमको तो लिस्ट हमको तो दो दुआएं मिल रही है ना आपकी। आप इनको दुआ का कह रहे हैं तो वो हमारे लिए कह रहे हैं, ये अलग कह रहे हैं, तो हमको तो दो दो जगहों से दुआएं आ रही है ना। अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबके लिए दुआएं की है मैंने। जितने जमा है, जितने नाज़रीन हैं मुसलमान, सबके लिए दुआएं कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चुपके इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपने जो कुछ आज हमें माजी की यादें प्रोग्राम में और इसके अलावा भी जो कुछ आज इरशाद फरमाया, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, वबिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, वबिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, वबिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माजी की यादें, माजी की यादें, यादें, यादें।